Bienvenido de nuevo a Cocinando con Iris. En este momento vamos a preparar la pasta hecha en casa, del espagueti a la pasta para la lasaña. Hi everyone, welcome back to Cocinando con Iris. Benvenuti! So today we're going to make homemade pasta with eggs, which we're going to use for spaghetti and lasagna. Para nuestra pasta hecha en casa, la pasta al huevo, como se dice, vamos a estar utilizando 300 gramos de harina, 3 huevos enteros y una pizca de sal. So today for our homemade pasta with egg, pasta fatta in casa, we're going to need 300 grams of flour, 300 grammi di farina, 3 eggs whole, 3 uova intere, and a pinch of salt to taste, sale quanto basta. Ok, el primer paso que vamos a hacer va a ser esta operación con la harina. Ayudante, por favor. Vamos a hacer como si fuera una fuente, ¿no? So the first step in making our homemade pasta, we're going to put the flour on our working area, and you want to make like a little well in the middle of it. Vamos a poner una pizca de sal Add a little bit of sale, y vamos a poner los 3 huevos. and then you add your 3 eggs in the middle of it. Atención que no le vaya por ahí el huevo, si es que vamos a hacer esta operación. So you want to like pinch the eggs together along with the flour. You want to make sure that the eggs kind of remain in the middle of the well. Esto se puede hacer quien tiene la máquina, puede meter todos los ingredientes en la máquina y ella lo trabaja, pero para quien no la tiene, yo quiero que aprendan a hacer eso con la punta de los dedos. So if you have a kitchen Inicialmente. or like a mixer for cakes and dough and whatnot, you can mix all of the ingredients together. However, if you don't have that, that's totally fine. We're showing you how to do everything without any machines whatsoever. Ahora el huevo no va por ningún lado. Vamos a comenzar a trabajar mejor nuestra pasta. And now that the egg is well incorporated with the flour, you can start working the rest of your flour together, now making a nice mold of dough. And as we learned before, dough in Italian is called impasto. So in a little container or off to the side, you're going to have just a little bit of flour to help you work the dough so it's not sticking to your hands. Tener un poquito de energía. This is where you get your little arm workout in. Una sugerencia que pueden utilizar un poco de agua de esta manera, apenas si ven que la pasta es muy seca, porque muchas veces los huevos tal vez son pequeños y no tienen suficiente clara, entonces pueden coger apenas un poquito de agua. If you have small eggs and they don't have a lot of whites with them, or albumi, as we say in Italian, you can have just a little. You can use just a little bit of water and drizzle it on top, not too much, just like how she's doing. You don't want to use too much water. Just a little bit. Work it in and see how much more do you need. Tienen que sentir la propia mano la pasta. This is about the consistency you want your dough and color as well. See, the eggs are well incorporated. You have the dough that is not too wet and not too dry either. So we're about to start rolling out our pasta. This in Italian is called mattarello, and this is called rotellina. Ok, ahora vamos a continuar, vamos a trabajar un poquito con los músculos, con nuestro rulo. Le aviso a las mujeres que en Italia no hace falta uno de estos en la cocina de ninguna mujer para hacerle en la cabeza a nosotros. Dicen ella. You know the Italian women, they always got their mozzarella, you never know. Ok, poco de energía, porque esto tiene que quedar bastante fina. A mí me decían siempre que la pasta, me decía una señora que me enseñó cuando yo llegué en Italia, que la pasta tiene que hablar. Cuando la pasta habla, me decía así, cuando la pasta habla, es buena. So you want to make sure you roll out your pasta so it's
thin enough. You don't want a thick pasta for what we're going to make. Recuerden siempre la harina. Don't forget to have a little bit of flour off to the side so you can touch the dough so it won't stick to your hands. Muchos dirán, yo me la compro hecha, bla, pero porque mucho trabajo posiblemente, pero vale la pena porque es muy buena. La vamos a alinear, vamos a doblar So en este modo. you fold it, in Italian fold it, to fold is Vamos a piegare. hacer, en estos modos, vamos a hacerlo a mitad aquí. And then you're gonna fold it in the opposite end. Lo mismo vamos a hacer de este lado. And then like this. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, yo le voy a mostrar lo que son, vamos a hacer las parpadeles, vamos a hacerle lo que son las parpadeles. Tengan cuidado con el cuchillo, que no vayan a llevar las uñas. Siempre hagan esto. So this is how we make pappardelle, so that with scraps, and be careful with cutting yourself. De parpadeles son más o menos ese así de gruesa, ¿no? And this is how the consistency of pappardelle, how they should look. ¿Eh? Miren qué bonita, bien la pasta. Voy a hacer dos más. Okay. Sí, vamos a hacer dos más. So off to the side, you should always have a cooking sheet where you add your pasta so it doesn't stick together too Esas much. son las parpadeles. And you want to put enough flour in between them so they don't stick together. And that's Okay. how you make pappardelle. Ok, ahora vamos a hacerlo tagliolini, se llama en italiano, que vamos a hacer casi como un espagueti. So now she's going to show you how to make tagliolini. As you can see, much thinner than pappardelle. And now spaghetti, very, very, very thin. Es un poco difícil hacer el espagueti con que no sea máquina, que no sea con la, sea en la mano. Tiene que tener mucho paciencia para cortarlo. If you don't Ábrelo. have the pasta maker or the attachments for the pasta maker through your mixer, it can be a little bit frustrating to make spaghetti because they have to be very, very thin like this. But just have a little bit of patience, and you can see it's not as difficult as it may look. So now we're going to show you how to make the pasta for the lasagna. Vamos a tener que tirar un poquito esa. Con esa se puede, yo les voy a enseñar ahora lo que se puede hacer con lo que nos queda de nuestra pasta. Pueden irla cortando como ustedes quieran. Voy a poner así. Con esa pueden hacer canelones rellenos. Pueden hacer una cosa que les voy a enseñar a hacer, que es una lasaña similar a una lasaña. So you can cut the pasta like this, and you can make stuffed cannelloni like this. So you put your sauce in between, and then you roll it up, and you put them in your pan, and that's how you make like cannelloni. So as you can see here, we have enough spaghetti, some lasagna noodles, so to speak. You can make a smaller one for cannelloni, as we said earlier, tagliolini, pappardelle. And with your scraps, you can make little scraps like this. And in Italian, we call them maltagliati, which literally translated is irregularly cut, badly cut. So we save everything. You can use these, you can just cook them really quickly and add a little bit of ragu, and you're good, you're golden. You can serve this to your children, nothing goes to waste. Ok, aquí está nuestra pasta hecha en casa, como lo hicimos ver. Hicimos lo que se llaman los fettuccini, tagliolini. Aquí tenemos nuestro espagueti, como pueden ver.
nuestra pasta para lasaña o para canelones. Aquí estos son para hacer una pasta ya con habichuela, para que puedan utilizar todos los pedacitos que quedan. Y esto se llama tagliati, que ustedes lo pueden hervir. Eso, la costura de esta pasta, como es pasta para el huevo, es pocos minutos de costura, así que está muy rápido. And here's our result of our hard work of making homemade pasta. You already explained what everything is, and because this is homemade pasta and with egg, it shouldn't take too long to cook.